परमेश्वर कथा को से कही कथा को लोक माने सुनिबा पाई इच्छुक ना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तेणु करी आमने से विषय अल्प समय ध्यान करवा। आमने देखुचु जहन लिखित सुसमाचार तार 8 अध्याय तार 43 पद जदि आमने पढ़ा तेज आम जापर से जगार आम को परमेश्वर वाक्य आम को कौन कह जाए। हालेलुया काढ़ी काक जदि मिलला दयाकर ये जगह आम देखुचु जे तुम्हें माने कहीं मोर कथा बुझुना। तुम्हें माने तो मोहर वाक्य शुणी पारु ना। हाँ बस सेतकी ही थाओ। एठी गोटे कथा देखुचु तुम्हें माने कहीं मोर कथा बुझु। आमे परमेश्वर वाक्य केते सुनले मध्य आमने बुझी पारु ना। प्रेज द लॉर्ड। आ आमने परमेश्वर वाक्य को आमने सुनी मध्य पारु ना। कहले शुणुचंती किंतु केतेक लोक बुझु नांती। एठी आज आमने एई संबंध रे परमेश्वर कथा कहीं लोक माने बुझु नांती शुणु नांती सेमानकर कौन कौन सब असुविधा रही अच्छी से विषय में गोटे 7टी कथा कहबी तापर मु आज कार्य समाप्त करी। हालेलुया। प्रथम कथा एटी हमने देखुचु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती तुम्हें माने कहीं मोर कथा बुझु ना आ तुम्हें माने मोर वाक्य शुणी। प्रेज द लॉर्ड। प्रथम कथा कौन बोलछंती परमेश्वर कथा को बुझु नांती आ परमेश्वर वाक्य मते शुणी। हालेलुया। तेरे अनेक जगह परमेश्वर कथा कहती आमने जदि आईब पुस्तक रे देखिबा कहउछंती परमेश्वर थरे कहले मनुष्य ताको 2 थर। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तेबे मु आज सही संबंध रे ही अल्प समय प्रभुकर कथा कहबा पई चाहे। आमने जदि जिरमिया तार 7 अध्याय तार 13 पद रे जदि देखिबा एठी लिखा अछि आमे प्रत्युषरे उठी कथा कहले हैं तुम्हें माने आमर कथा सुनिबा पाई इच्छुक हेउ। प्रत्युषर माने कौन सकाळे उठी प्रेज द लॉर्ड पांतिया बेले उठी करे मध्य बाबू देखे परमेश्वर कथा कहले मध्य आमे कौन करूना परमेश्वर कथा आमने सुनी पारू। जी कल नहीं जिरमिया 7:13 मु भूल कहली जिरमिया 7:13 सदा प्रभु कहती तुम्हें माने एही सब कर्म करियछ हाँ वो आमे प्रत्युषरे उठी देखो आमे प्रत्युषरे उठी की कथा कहले हैं हे तुम्हें माने सुनिलो नहीं वो आमे डाकिले हैं तुम्हें माने उत्तर देलो नहीं। एटी गोटे कथा देखुछु आमने परमेश्वर आमन को माने एटी प्रथम कथा कहले तुम माने मोर कथा बुझु ना आ तुम्हें माने मोर वाक्य सुनु ना। आ ए जगह माने देखुछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रत्युषरे उठी की प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर वाक्य प्रत्युषरे माने सकाळे 5 बेले उठी कर मध्य कौनसी लोक प्रभुकर कथा कहले मध्य माने से कथा सुनिबा को इच्छुक हेउ। हालेलुया हालेलुया। द्वितीय कथा तृतीय कथा कौन बोल लिखा है जदि आमने से पद को आउ थोड़े पढ़ा 25 तार 3 जिरमिया 25 तार 3 पढ़ले मध्य से जगह लिखा अच्छी जे प्रत्युषरे उठी तुमको प्रभुकर वाक्य कहले मध्य तुम शुणी पारो ना। जदि क्या मिलला देख पढ़ी साथ आमनर पुत्र जिहुदार राजा जोसियर अधिकार त्रयोदश वर्ष ठारू आज पर्यंत एही 23 वर्ष जाक सदाप्रभुंकर वाक्य मो निकट रे उपस्थित होई अछि ओ मु प्रत्युषरे उठी ताहा तुम मानकु कहि अछि मात्र ताहा तुम माने सुनी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। एई जगह रे जिरमिया कहउछंती जे 23 वर्ष जाक केते वर्ष 23 वर्ष जाक मु
मते सदाप्रभु परमेश्वर मते वाक्य देइछंती सदाप्रभु परमेश्वर वाक्य मो निकट उपस्थित हेउछि आ ताहा मो प्रत्युषर उठिकी तुमको कहले मध्य तुम कौन करूना सुनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटी गोटे दिन नाई 2 दिन नाई 3 दिन नाई 23 वर्ष कहछंती प्रेज द लॉर्ड आ 23 वर्ष जाक परमेश्वरंकर वाक्य प्रेज द लॉर्ड एटी हमने देखुछु विदेशीय भाषावादी मानक द्वारा मध्य लोक आसिकी परमेश्वरंकर कथा कहले मध्य हमर लोक सुनबा की इच्छा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ थर पढ़ी देबो कि टिके भल रे पढ़ी देबो कि व्यवस्था रे लेखा अछि प्रभु कहंती विदेशीय भाषावादी मानक हां द्वारा विदेशीय भाषावादी मानक द्वारा विदेशीय मानक मुख द्वारा विदेशीय भाषावादी मानक द्वारा विदेशीय भाषावादी मुख द्वारा हाँ आमे एही लोक मानकु कथा कहबा ताहेले सुधा से माने हमर कथा सुनिबे नाही से माने हमर कथा कोन करूनांती सुनिबे नाही बोलले काज ना सुनिबे नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एडी एते कठिन लोक जे प्रथम तो प्रभुंकर कथा शुणुनांती द्वितीय रे केते कष्ट करी 23 वर्ष जाक वाक्य उपस्थित होतिला सकाळ संध्या प्रभुंकर वाक्य प्रचार करथिले जिरिमिया कौनसी प्रकार लोक सुनिबा के इच्छुक नांती किंतु एई जगह हमने देखुछु विदेशी लोक माने मध्ये आसिकी हमकु प्रभुंकर कथा कहउछंती हेले मध्ये हमर लोक सुनिबा पई इच्छा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि हमने 4 नंबर कथा देखिबा जे कौन मधुर स्वर गीत गाइला लोक भलिया प्रभुंकर वाक्य कहले कहवा लोक अट हाँ कारण से माने तुमर कथा सुनंती तुमर कथा सुनंती मात्र पालन करंती नाही मात्र पालन करंती प्रेज द लॉर्ड आसिकी बसी दे किंतु सुनंती पालन करंती नाही प्रेज द लॉर्ड जदि माने 7 नंबर तार शेष कथा देखिबा से माने विद्रोही वंश से माने केंती वंश से माने विद्रोही वंश एणु करी प्रभु कहले से माने सुनंतु अबा न सुनंतु मात्र जड़े भविष्य वक्ता से निकट में उपस्थित अछंती बोली से माने जानत सेटा तार 5 पद पड़ 2 रे 5 हालेलुया हां एणु सुनंतु अबा न सुनंतु तथापि सेमानक मध्यरे जणे भविष्य वक्ता अछंती बोली जणे भविष्य वक्ता उपस्थित होय अछंती बोली से माने जेपरि जानि पारे हालेलुया सुनिबे तो ना किंतु एपरि गोटे समय आसीबो जणे भविष्य वक्ता उपस्थित होयछंती बोली जानि तार 33 पदर मध्य गोटे कथा लेखा अछि जदि हमने घटिबो देखो एहा जेते बेले घटिबो तार 32 पद टिके पड़तो हां आउ देखो हां जहार मधुर स्वर अछि जहार मधुर स्वर अछि ओ जे उत्तम रूपे वाद्य यंत्र बजाए पारे हां एही परि लोकर अति मनोहर गीत स्वरूप तुम्हे से मान को निकट रे अट कारण से माने तुमर कथा सुनंती कथा सुनंती ता पालन करंती नाही किंतु तार तळे गुड कथा लेखा अछि कोन बोली एहा जेते बेले घटिबो देखो घटिबार निकट हेलाणी सेते बेले से मानक मध्यरे जे जणे भविष्य वक्ता थिले बोली एहा से माने जानिबे प्रेज द लॉर्ड केबे जानिबे जो वाक्य कुआ जाउची से वाक्य सफल हेला बेलकु से माने जानिबे जे नाइ जणे भविष्य वक्ता थिले एडा कहू थिले आमे मानि थिले हेई थांता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एबे तो कोइले सुनु भी नाहंती बुझु मध्य नाहंती सकाळे उठी को रात्रि उठी को जिरमी 23 वर्ष जाक से कहते जिरमी 23 वर्ष जाक वाक्य प्रचार करथिले मात्र लोक सुनु जाक किछि काम अछि बार
ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ସେଇ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ନାଇଁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ସେ କଥା ମାନିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହେଲେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ସେ ମୋର କଥାକୁ କେୟାରଲେସ୍ ନେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଛାଡ଼ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା, ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲ ସେଇଟା ମାନିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଭୋଗବାକୁ ପଡ଼ି, Praise the Lord. ଏ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଭୋଗବାକୁ ପଡ଼ିନ। କହିଲା ବେଳେ ସିନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ଏମିତି କହିଥିଲେ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ସେଦିନ ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋହ ବୁଢ଼ାଟା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଜାହାଜ ବନେଇଲା, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ଜଳପ୍ଲାବନରେ ମରିଯିବେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନୋହ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଜାଣି ପକେଇଲାରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ହେବ, ଆମେ ପୁଣି ସେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଥା। ନ ଶୁଣିବାରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୁଆ ଶୁଣିକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଣି ପିଇ ପିଇ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ନୋହ ଆଜ୍ଞା କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲ, ଆମେ ଆସିବୁ। ହେବ? କାରଣ ନୋହ ଯଦି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ନୋହ ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର ପଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇছে। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ମୋର ମୁଖରୁ ତୁମେ ଦୂର ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇଥିବେ, ହୋଇପାରେ ଭାବଣୀ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି, ତୁମେ ତ ମୋର କଥା ଶୁଣିନ, ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଭାବଣୀ କହି ଚାଲିଲ, ତୁମେ ତ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନ, ତୁମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଇସାରିଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବାର। ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷ ଯାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ଜେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ହେଇପାରିବ କି? ହେବ ନା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟ ପ୍ରତିବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମାନେ ମୋର କଥା ବୁଝୁନା, ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 23 ବର୍ଷ ଯାକ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲା, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜେରେମିୟା ସକାଳେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା, ବିଦେଶୀ ଭାଷାବାଦୀ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅନୁବାଦର ସହିତ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୃତୀୟ କଥା, ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝୁ, ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ କପାଳ ଆଉ କଠିନ ଚିତ୍ତ, ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମୁଖ ଆଉ କଠିନ ଚିତ୍ତ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই কথা ଜିଜିକଲକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ତ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମର କାମ ସରେଇ ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାଇକି ଟିକେ କହିଦିଅ, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ପ୍ରତିବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେନ୍।